85 final hit. So all shot by Kyle Tapik. Okay, Junjun, the cyclone. Kyle Tapik. Si Junjun, puna dyan! Ahay, Junjun na ka. The block of floor. Tolentino, Jabari Joyce. Junjun, the cyclone. Magpakitang kilas ka. Ayun na, pumasok na si AJ Tolentino. Si Tolentino. Kyle Tapik, AJ Tolentino. Junjun, the cyclone topic of Bisawan. Ikapat, Manong Abada. Ikalima, Joyce Jabari. Tolentino. Rab Dayon, Kaunom. Kapito si Jinbugs. Hala ka! Grabing lupad si Kyle Tapik ko. Ay, mga batang sikat na igala. Junjun, the cyclone topic. Then Tolentino from Davao Occidental Tiger. Kyle Tapik, AJ Tolentino. Okay, next in line. Expert na mga igala. Expert na. Then prepare RFND. Prepare RFND. Ikapat, Manong Abada. Ikalima, Rab Bustamante. Ikaunom, Joyce Jabari and Jinbugs. Ikapito. Nakuha si Jun Tapik pa. So leading na diya mga idol, AJ Tolentino. RFN Kids, no? Well, ang sabi ni si Boy Pinida. Sadog. Ano nangyari si Boy Pinida? AJ Tolentino, grabe oh. Nabibinin dyan ng Malita, Davao Occidental. Okay, ginaribay ng tanan, no? Hindi lang naman kampasanin. Maliyog lang para malayo kita sa disgrasya. RFN Kids, sa waiting area na tayo. RFN Kids, waiting area. RFN e-bike speed waiting area. RFN e-bike speed waiting area. AJ Tolentino, oh. Prepare, local toro. Lakapror. Abada. Wala na nakadagan si Gama Gusta Magala. Boss Pamante. Jim Bagao. Makadikilan. Jabari Joyce ng Jazz. Okay. Ambot mo na ba niya? Wala. AJ Tolentino yapon leading na mga idol. Sakit siguro to. Followed by Kyle Tapik. Final run sa expert. Matawag kami kasi. Si So AJ Tolentino, hindi ka na. okay, tawagan na to. Sa checker flag na AJ Tolentino. Kyle Tapik, Braga Floor, Katulo, Kaupat, Pero actually wala si Rab Bustamante. Sakit pa lang ito. Ikalima, Jinbugs, Ikaunom, Joyce Jabari. Ang pahuway sa siguro. Okay, ang Budagan Megala Expert Class. Pagkauman RFN Kids, pagkauman Lokalidoro. AJ Tolentino. Ikadua, Kyle Tapik. Braga Floor na yun ang ikatulo. Ikaupat na yun si Manong Abada. Manong Abada.